commencer tout d'abord, définir un changement d'état physique. Alors, tout d'abord, avant de définir, on a besoin de savoir quels sont les états physiques. Quels sont tout d'abord les État états physiques? gazeux, état solide et état liquide. Très bien. Les états physiques de la matière sont trois. La matière existe sous trois états physiques. C'est l'état solide, l'état liquide et l'état Et gazeux. l'état gazeux. Donc, est-ce qu'on peut passer d'un état physique à un autre? Bien sûr que oui. Par exemple, on prend le cas quand il fait, par exemple, très froid, on observe il y a de la neige. Aussi, il y a des vapeurs d'eau pendant l'été. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de variation de quoi? De température, à cause de variation de température. Quand on parle d'une variation de température, c'est-à-dire on peut parler d'une augmentation de température ou une diminution de température. Augmentation ou diminution de température. Alors, quand la température, elle va varier, bien sûr, donc on a un changement d'état physique pour une même matière. Donc, pour une même matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un changement d'état physique ou bien ce qu'on appelle aussi euh, un changement d'état physique ou on l'appelle aussi transformation, une transformation physique. Alors, c'est quoi un changement d'état physique? Un changement d'état physique, c'est le passage du corps d'un état physique à un autre sous l'effet de variations de température. Sous l'effet de variations de température. C'est-à-dire, c'est un passage d'un état physique à un autre sous l'effet de variation de température. Voilà. Donc, ça, c'est à expliquer. On a expliqué les états et les variations. Donc, maintenant, je vous laisse le temps pour écrire ça. Oui, madame. Voilà. Je me suis peu à peu. Bon, pour y expliquer tous les détails. مرحبا، أنت دخلت تو. D'accord, مرحبا. مرحبا. مرحبا, Mohamed. Ça va, مرحبا. Mohamed, le devoir de synthèse, t'es bien passé? Ça va, madame. Oui, très bien. Elle a euh, une question à demander quelque chose, bien sûr, pour améliorer notre séance. Il la remarque, s'il a besoin de plus. On est là pour donc euh, améliorer et à avoir une séance très efficace. Mais, هنا Mohamed, انت قلت tu viens de venir. احنا on va commencer, on a commencé les changements d'état physique. J'espère que قريتوه. هذه normalement في physique. Donc on va essayer de voir tout. Je viens de dire que un changement d'état physique, c'est quoi? C'est un passage du corps d'un état physique à un autre. On a fait un petit rappel. شنو هما les états physiques? اللي هما l'état solide, liquide et gazeux. Donc un corps peut passer d'un état à un autre qui fait qu'il peut passer par changement de température ou variation de température. J'ai expliqué ici qu'est-ce que ça veut dire variation de température. Ça veut dire soit une augmentation de température, soit une diminution de température. Bon, هذه اللي قارينها بالعربي دول استانسنا بها diminution معناها انخفاض augmentation de température معناها ارتفاع variation معناها تغيير نعرفوها دونك تغيير آه، آه، درجة الحرارة variation de température voilà mais donc هنا حاجتنا باش نعرفوا qu'est-ce que ça veut dire un changement d'état physique. Quand je prends par exemple, regardez, je vais ici prendre le cas, l'expérience consiste à quoi? On va prendre par exemple un bécher
Dans le bécher, on va mettre un tube à essai, celui-là, un tube à essai. Et le tube à essai, là, on va, par exemple, mettre de l'eau. La matière, c'est l'eau pure. Donc là, l'eau pure, c'est à quel état physique? C'est à l'état liquide. Ensuite, احنا قلنا la température. La température. On va mesurer quoi? On mesure la température. Le symbole de la température, non, on mesure la température à l'aide de quoi? À l'aide d'un thermomètre. thermomètre. Thermomètre, donc, les différentes valeurs de température. L'unité de la température, c'est quoi? C'est le degré Celsius. Celsius. السامبول متاع degré هذه والسلسيوس هي سي. بالنسبة للسامبول de température, فما ceux qui vont noter T égale quelque chose en degrés Celsius, ou on peut noter la température par la lettre θ. Θ, c'est le symbole de quoi? De la température. Donc, en degrés Celsius, c'est la même chose. D'accord? Donc, à l'intérieur de tube à essai, celui-là, on va mettre tout d'abord quoi? Un thermomètre et on va mesurer ce qu'on appelle une température initiale. Qu'est-ce que ça veut dire une température initiale? C'est-à-dire une température de début. Quand on prend la température initiale, normalement, pour l'eau pure, on peut avoir une valeur que je vais noter. Θ, la température, θ 0 par exemple, est égale à 15 degrés Celsius. C'est-à-dire la température au début, température initiale. Ce معناها au début, c'est-à-dire j'ai le facteur temps dont on va parler. Donc le temps, le symbole du temps, c'est la lettre T. Donc on va noter T égale quelque chose en quoi? En, en minutes. Nous, on a pris T égale à 0 minutes qui correspond à la température θ 0, par exemple 15 degrés Celsius. Yani, on va mettre le thermomètre et on va mesurer la température initiale. Ensuite, on a ici un chronomètre pour suivre l'évolution de la température. Et là, on va mettre, par exemple, un mélange, quoi? Un mélange réfrigérant. Un mélange réfrigérant. Léo, c'est quoi ce mélange-là? C'est de la glace avec quelques grains de sel. Donc, on l'appelle un mélange réfrigérant pour refroidir l'eau. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre à chaque minute, par exemple, dans un tableau, on va mettre à chaque minute la valeur de la température. Par exemple, à 0, la température initiale, c'est 15 degrés Celsius. Ensuite, 1 minute, là, on remarque, par exemple, la température 10, 2 minutes, par exemple, 8, 3 minutes, 7, 6, etc. Donc, 4 minutes, par exemple, on va avoir 4. Donc là, 5 minutes, on va avoir à peu près 2. Et là, 6, le 0, le 7, 0, le 8, 0, le 9, 0. Alors, après 10 minutes, là, on va avoir une valeur de encore 0, 11 minutes, moins 1, 12 minutes, par exemple, moins 2. Voilà. Et donc, c'est quoi? Ce sont les différentes valeurs de température. Celui-là, اللي نحنا خدمناه, il s'appelle un tableau de mesure. Tableau de mesure. Là, on a noté les différentes valeurs de quoi? De température à différents instants. Ensuite, on va représenter la courbe. Bon, alors je reprends. Donc là, celui-là, on a dit c'est quoi? C'est un quoi celui-là? On a dit Un c'est thermomètre. un thermomètre. Oui, un thermomètre. Un, un thermomètre. Ben,
Une fois qu'on a mesuré, on va représenter la courbe. La courbe, c'est quoi? C'est donc le θ, la température, en fonction du temps. Ça veut dire quoi en fonction du temps? Rito, هذا, ça doit être sur l'axe des X. C'est-à-dire là, on va mettre le temps. Et la température, ça va être sur l'axe vertical, toujours. Pour représenter la courbe, on a besoin de quoi? D'une échelle. Échelle, معناها pour 1 centimètre, قديش- combien de température? Par exemple, 5 degrés Celsius ou bien 1 degré Celsius. Et pour 1 centimètre, par exemple, ça va représenter 1 minute. Bon, la courbe ici, on va représenter le point, on l'a mesuré, on l'a fixé sur une papier millimétré parce que c'est déjà, on a les points de colle. Donc, maintenant, je vais représenter l'allure de la courbe, l'allure de la courbe. Ça veut dire, euh, j'ai ici pour représenter l'allure, là, on a la température, les hommes on l'unité de mesure. Bon, je vais choisir un axe au milieu ici. Pourquoi? Parce que j'ai des valeurs négatives de température et j'ai des valeurs positives. Donc, je n'ai des valeurs positives et des valeurs négatives. Bon, ici, je vais pas représenter point par point, mais on va mesurer non, je vais représenter la température, l'allure de la courbe. Donc, j'ai à peu près 15, 10, 8, 6, 4. Donc, je présente les points comme ça, et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le zéro, le zéro, le zéro, puis elle va diminuer. Oui, الاف minuscule شنو يعمل؟ le F, c'est en fonction. كيف ما في المات عندك Y en fonction de X. في المات مش هذا Y هذا اكس. يعني انت باش ترسم الكوغ بالايجريك والاكس، احنا معناش الاكس متاعنا هي تي والايجريك متاعنا هي تيتا. يعني باش نرسمو اوترومون الاعداد متاع التمبيراتور بالطون. دونك لاكس هذا باش يكون سي لاكس دو طون، هذا لو طون il va être en minutes. Est-ce que vous savez représenter une courbe لولاد؟ تقوى موجودة؟ مادام نحن الكور هذا ما تعمقناش فيه، قريناه فيه ومن بعد عدينا المزولين وقريناه قبل العطلة زيد. وعطيتوه في السنتيز؟ لا اي دونك توا ميساج اي تعرفوا ترسموا الكورب لولاد الناس الكل، ولا نعاود نوريكم كيفاش بوان باغ بوان؟ نورينا مدام بوان باغ بوان. باهي اسمعوني، كان باش نخدموا بوان باغ بوان الكلكم لولاد تحطوا بحذاكم تو بابي مليمتري. عندكم بابي مليمتري بحذاكم؟ لازم تشد الورقة متاع البابي مليمتري وتاخو. باهي خليني نعاود l'initiation. Pour représenter une courbe لازمنا أول حاجة papier millimétré. On travaille sur le papier millimétré avec un crayon. لازم توا بحذاك قلم رصاص وقام والبابي مليمتري. باهي اللي ما عندوش تو بابي مليمتري، والأغلبية الكل لازم تكون عندكم تو البابي مليمتري. تاخذ الورقة ما يسالش متاع الكراسة وتحسب معايا باللي سنتيمتر، معناها ترسم تاخو مسطرة وتصور بالسنتيمتر. خاطر البابي مليمتري هذا الأولاد، هذا هو البابي مليمتري. باهي هنا البابي مليمتري، هذه الورقة عندي لو كارو هذا نورمالمون باش كان تحط عليه مسطرة تو تلقاه 1 سنتيمتر. نعرفش قاعدين تشوفوا معايا ولا لا. هذا هو 1 سنتيمتر في البابي مليمتري. دونك احنا علاش نستعملوا باش نحطوا حتى كان بالفواصل التمبيراتور بالفيرغول نجموا نحطوه. انا هنا خديت دي شيفر سامبل. دونك عندي هذايا فيرتيكالمون 1 سنتيمتر وهنا عندي فيرتيكال اوريزونتالمون 1 سنتيمتر. دونك احنا باش اون فا شوازير اون ايشيل نختاروا حسب العدد اللي عندنا. ترى خذوا دونك اللي ما عندوش بابي مليمتري باش ياخذ بالمسطره وباش نصوروها تو مع بعضنا ما يسالش. تو نعاود نصور انا هذايا قلنا ديما 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 لاكس فيرتيكال هذا متاع شنو؟ متاع التمبيراتور اون دوغري سلسيوس. قلت ناخذ اكس واحد اخر في الوسط
ولا نجم حتى أقل من وسط. علاش؟ خاطر ما عنديش. علاش بدلت؟ نختار خاطر قداش عندي من فالور نيجاتيف هنا. عندي زوز، ما عنديش برشا. دونك أقل واحدة هي موان دو. باغ كونتر أكثر واحدة هي عندي 15. يعني البارتي متاع الفوقانية لازمها تكون أكثر. فهمتوا؟ مثلا ناخذ هذايا ان كارو بالنسبة لي أنا اللي أنت عندك 1 سنتيمتر. قول 1 سنتيمتر، دونك عندي 1 2 3. بالعرض ولا بالطول؟ نعم. باهي، عندك الحق. خذها بالطول. خذها باهي. بالطول. علاش باش تاخذها بالطول؟ باش اغزر عليه. خاطر انت ريتو هذه التقاطع نتاعهم، هذا الانترسكسيون، هي لو زيرو. ريت كيف ما انا تو باش نبدا نحسب. مثلا انت مو عندك، وريتك في البابي مليمتري انا قلت لك البعد هذا الكل هو 1 سنتيمتر. انت خذوا 1 دوغري سلسيوس باش تبدي لك الكورب واضحه. اما انا توا سور لو تابلو اللي عندي هوني باش ناخذ الكارو هذا هو 1. دونك كي نحسب انا بالنسبه لي انا، دونك كيسكو جي. الوغ دونك هذايا باش يكون لي دونك الوغ باش نعاود نصور اللاكس نتاعي. باهي، هذايا هذا هذا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هايكا وصلت لي سافا. باهي، ودونك هذايا باش تجيني موان 1 موان 2. باهي خليني نوريكم. هذايا دونك لو خذيتو الانترسكسيون هي لو زيرو. هذايا موان 1، هذايا موان 2. دونك 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. باهي، انتي باش تاخذ معناها 1 سنتيمتر هكاكا وترقم. هذايا مثلا انا جو في بروندر لو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. قداش من مينوت انا عندي؟ 12. باهي، دونك هذايا سي لاكس دو طون ان مينوت. هذوما زوز لازم تحطهم. تو انا ليشيل اللي خذيته، ليشيل اللي انا خذيته، خذيت 2 كارو مثلتهم ب 1 مينوت، وخذيت 1 كارو هذا مثلته ب 1 دوغري سلسيوس. انت في الورقة متاعك باش تاخذ 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. باهي، هاي نحطوا لي بوان الاولاد. عندي 15. 15 شنو معاها؟ 0. 15 0. 15 0. هذا لو بوان 15. هذا 15 وهذا 0. يعني أول بوان باش تجيني هوني. سي بون؟ وي مدام. داكوغ. من بعديك البوان الأخرى شنو عندنا؟ 1 10. عندي 1 10. هيا ريتو ها باش نشوف هذيا ونلوج حتى نلقى 10. باش نعاود لازمني توا نحطهم العداد 10. دونك 1 10. دونك باش نعاود انا، انتم عندكم مرقمين باش نعاودها. دونك 1 هذيا، دونك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. باهي، دونك 1 10. شوش نعمل؟ 1 10 نطلع هذايا نورمالمون هكا حتى نخلط الديس كيما في المات. ريتوهم ولا الانترسكسيون متاعها هي البوان اللي حاجتي بيه. ريتو اللي حطيتهم دي بوان هذوما معناها لو تخي ديسكونتينيو مش بالضرورة نحطو احنا حاجتنا كان بالبوان كيما في المات. من بعدش عندي البوان الثانية 2 8 2
نطلع 2 2 هاي 2 8 قابلها 2 8 هكا ولا إيه؟ دونك لو بوان متاعي 2 8 تجيني هوني من بعد 3 3 6 3 6 3 6 هاي 3 6 من بعد 4 قديه 4 4 4 باهي 4 4 من بعد 5 5 قديه 2 5 2 5 2 من بعد 6 هاي 0 هذيك الكل 7 0 8 0 9 0 10 0 خاطر في الطون 0 من بعد في الأونز قداش عندنا في الأونز موان 1 في الدوز موان 2 بعديك اش نعملو نلموهم لي بوان الكل بالقلم رصاص راهو مش بالمسطرة بيدك وبقلم رصاص مش بستيلو دونك الخدمة الكل بالمسطرة اش نعملو اون رجوان لي بوان هذوكم الكل لموهم الكل حتى نلقاو الكورب متاعنا باهي ريتوها ولا كيفاش الأولاد تعلمنا كيفاش نرسموها الكورب باهي هو الفوديغ مثلا هنا هي هك معناها ريتو البوان هذا جاتني معوجة شوية ممكن c'est une erreur expérimentale mais هذه هي l'allure de la courbe bon باش نخليو هكا نحن مازلنا باهي alors on passe لولاد شوفوا لهنا انا اش حطيت ريتو هذايا سكو جو ريبريزونتي اسمها l'allure de la courbe اش معناها l'allure de la courbe هذايا c'est une courbe خاطر on a réalisé point par point وهوني qu'est-ce que j'ai fait انا عطيت الشكل التقريبي متاع الكورب اللي هو براتيكمون كيف ما نحنا لقيناه داكوغ هذه l'allure de la courbe باهي توا مع بعضنا الاولاد on va ايش يقول لي سؤال partager la courbe partager la courbe donc باش يقول لي partager la courbe selon quoi selon les états physiques les états physiques les états physiques de la matière هذه pour partager la courbe احنا كان نذكروا الاولاد ملول le corps à l'état quoi à l'état liquide ملول à l'état liquide كيف ما هنا هاكا ليكيد ومن بعد لاحظوا هنا لا تمبيراتور شو نقولوا ريست كونستانت وقتها عندي سوليد وليكيد ومن بعد في بعديك الاخر ولا بالكل يولي سوليد بالضبط بعديك في الاخر بالكل باش يولي سوليد احنا دوك باش نبارتاجيو الكورب نتاعنا دونك منين الفين عندي من هوني من زيرو حتى لهنا هذا ليتا كوا هذا كله سي ليتا liquide. Oui, là, on a la température constante. C'est l'état quoi? Qu'est-ce que j'ai? Liquide plus solide. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'état solide. Ben, la température reste constante. La température reste constante. On appelle ça un palier. Allez, la température diminue. Puis, elle reste constante, puis diminue de nouveau. Ben, le changement d'état physique, oui, nous, est-ce que, في البارتي اللي أنا مثلا مش نسمي هذه partie A, B, C, وهذه D. Dans la partie AB, شنو عندنا في البارتي AB? J'ai quoi? J'ai un état liquide. جي ان l'état liquide le liquide اش قاعد يصير له le liquide هذاك le liquide ماهوش قاعد يتحول قاعد se refroidit علاش خاطر لا température وقتها شنو قاعد يصير لها la température diminue هذايا في البارتي A B توا كيف نرجع للبارتي B C B C شنو اللي قاعد يصير
هنا la température reste constante وشنو عندي des grains de glace عندي زوز des grains de glace وعندي de l'eau alors que هنا عندي que seulement de liquide l'eau solide. voilà donc changement d'état physique وين قاعد يصير في البارتي B, C. Donc, في الpartie physique BC, j'ai l'état liquide plus l'état solide. Donc, هنا le corps قاعد يصير له le corps نقولوا في الحالة هذه se solidifie. شو معناها se solidifie؟ معناها il coexiste en deux états اللي هما شنو هما l'état solide et l'état liquide. Et qu'est-ce que se passe pour la température? La température reste constante. À quelle valeur? À 0 degré Celsius. À 0 degré Celsius. Cette température-là, là, on a ce changement d'état physique, on va la noter par la température de solidification. Et on la note par SD. SD, c'est-à-dire la température de solidification. Alors, dans la partie, maintenant, la partie CD. Dans la partie CD, c'est la dernière partie. Alors, le corps, il a changé son état physique. Donc, il existe seulement en état quoi? En état solide. solide. Seulement en état solide. J'ai seulement de la glace. Là, j'ai de la glace plus eau. Et là, j'ai de l'eau pure. Donc, j'ai seulement de la glace. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux interpréter la partie CD? On dit que la température, dit le corps à l'état quoi? À l'état solide, شنو قاعد يصير له؟ ما عادش solidifie. مش قاعد يتجمد، mais قاعد يصير له se refroidit de nouveau. Donc, et la température diminue. diminue. صحيح. La température diminue. Donc là, on parle de quoi? En résumé, j'ai quoi? J'ai un corps qui va passer de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de quoi? D'une diminution, non, excusez-moi, de l'état liquide à l'état, de l'état liquide à l'état solide sous l'effet de quoi? D'une diminution de température. Ce changement d'état physique appelé quoi? Appelé la solidification. Donc, ce passage-là, c'est appelé la solidification. Donc là, j'ai la solidification. Donc, mais le liquide, le solide. Alors, pour l'eau pure, la température de solidification, allez, solidification, j'ai S et D. S et D. La température de solidification est égale à combien? À 0 degré Celsius. C'est-à-dire que l'eau pure ديما se solidifie à 0 degré Celsius. يعني في 0 degré Celsius عندي باش نلقى ماء ونلقى je trouve de l'eau et de la glace. Donc les grains de la glace commencent à apparaître jusqu'à que le corps devient solide. Est-ce que tous les corps se solidifient à 0 degré Celsius? Donc la Non. réponse, non, Non. évidemment. Chaque corps pur a sa propre température de solidification, ce qui explique que la température de solidification, on dit en résumé, est la température de changement d'état physique d'une façon générale. Autre état. Le changement d'état physique est une
ça c'est très important, est une propriété, propriété caractéristique de ce corps. يعني توا كي نقول لك انا نعطيك ان ليكيد ونقول لك هذا راهو يتجمد في الصفر، انت شنو تفهم منها؟ تفهم منها Solidification. اللي هو c'est quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'eau. L'eau pure. فوالا. لو كان ناخو الكول عنده بروبر تمبيراتور نتاعو، كي ناخو مثلا هنا لو فينيغر، ناخو اي كور بور، دونك عنده sa propre température de changement d'état physique. احنا on a traité le premier changement اللي هو c'est quoi? La solidification. Donc ma question c'est quand est-ce que se fait le changement d'état physique? Est-ce que dans la partie AB, dans la partie BC ou bien dans la partie CD? BC. Baisser. Ça, baisser. Ça veut dire quoi? Le changement d'état physique, dit, mais ce qu'on appelle un palier. Un palier, là. Vous avez un palier. Un palier, c'est-à-dire la température, là, elle va Oh. rester constante. Et G, le corps, il va changer d'état physique. Donc, c'est une courbe de quoi? De solidification de l'eau pure. Pure. D'accord? Est-ce que vous avez une question jusque-là? C'est bon? Oui, madame. هذا يا ريتو اللي خدمناه هو نفسه باش نخدموا الباقي لي شونجمون ديتا فيزيك، دونك باش نركزوا. انا جي دو كيستيون ا بوزي. اول حاجه، فما وقت ناخذوا مثلا في الصيف ولا حاجه، حاجتنا بدبوزه ماء، نحبوا ماء بارد، وتحط انت الدبوزه ماء في الكونجيلاتور، بالطبيعه نقولوا ردوا بالك لا تنساها، على خاطر تجم شنو؟ تجم تتكسر، مادام تتجمد وتتكسر، سورتو كي خاطر تصير هذو ديلاتاسيون التمبيراتور مدام غادة. خاطر التمبيراتور va diminuer ايه ولو بور. انا حطيت لهنا مثلا في الاكسبيريونس نتاعي، حطينا ان فوليوم باغ اكزومبل 200 مليلتر، هنا حطيت ان بتي فوليوم حطيته لهنا باش وقت اللي هو باش يولي لي جلاس، باش يولي هو معناها جلاس، هو كان في الماء نيفو هذا، وقت اللي باش يولي لي جلاس باش ياخذ النيفو باش يزيد شوي، باش يطلع. مش يطلع. اش معناها؟ يعني il va occuper plus d'espace وقت اللي باش يولي glace. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour le volume? Il va augmenter. على هذاك دبوزة كي نحطوها، يا اما يقول لك ما تعبيهاش للاخر، ما تحطهاش معبية باش تقرا حسابك، خاطر كي باش يولي ثلج يتجمد مش يعمل؟ باش ياخذ اكثر اسباس. فهمت؟ ايه واذا كان عبيتها دبوزه على الاخر كما نقولوا احنا، حطها الفم تاعها للشافه، دونك واش مش يعمل؟ كيف باش يتجمد؟ باش ياخذ اكثر اسباس، دونك باش وقتها يطلع كله. دونك اون ريسك اللي هي باش تتفلق دونك الدبوز. فهمت علاش؟ تو هذا اكسبليكي باغ كوا en résumé quand au cours de la solidification، هذا باش نكتبوها الاولاد، au cours de la solidification شنو اللي يصير؟ le volume، وهذايا c'est à remarquer. Donc au cours de la solidification، au cours de la solidification, le volume augmente. augmente. معناها il va occuper plus d'espace.